उसे मानत जाती है, उसे मानत जाती है, मगर देखा जाती नहीं। এমন একটা জাত, এমন একটা সত্তা যারে দেখা যায় না, তারে মানা যায়। তার নাম হলো আল্লাহ। তার নাম কি? আল্লাহরে দেখছেন আপনারা কি? কিন্তু আল্লাহরে দেখে না, আল্লাহরে মানে। আমরা কি এমনি এমনি আল্লাহরে মানি রে? আল্লাহকে যে মানি, এটা আল্লাহ যে আছে, আল্লাহরে দেখি নাই, কিন্তু দলিল প্রমাণ ইমান খোঁজান সব আছে কোরআনে। কথা বলেন ঠিক কিনা? उसे मानत जाती है, उसे मानत जाती है, मगर देखा जाती नहीं। मुसल्लम लम तरानी है बस्ते दिल आले कुरानी। कुल हुवल्लाहु अहद का, कुल हुवल्लाहु अहद का रमज़ो क्या समझाए तू, तू खुदा को खास बंदो, तू खुदा समझाए तू, तू खुदा को खास बंदो, तू खुदा समझाए तू। एक चश्मे ज़दन गाफिल जा शाह नवाशी, एक चश्मे ज़दन गाफिल जा शाह नवाशी, शायद की ओ निगाह कुनत आगा नवाशी।